Yeliz, this is similar to shorba, but we call it dal. Dal. So, yes, why don't you try it? Very good. हमारी जो कौमी डिश है तकरीबन दाल, राइट। और आज यलीज़ को दाल ट्राई करेंगे। तुर्की में बड़े मज़े की चीज़ है कि हर दुकान पे तकरीबन दाल मिलती है, लेकिन वो पतली दाल की तरह होती है, उसको शोरबा बोलते हैं। अब हमारे दाल में और इनकी दाल में सिर्फ मसालों का थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। इनको आज ट्राई कराते हैं। सो यलीज़, दिस इज सिमिलर टू शोरबा, बट वी कॉल इट दाल। Dal. यस, व्हाई डोंट यू ट्राई इट? Okay. Very good. Anything bad here so far? Çok güzel. Çok sevdim. Çok güzel. So same shorba or different? Yes, same. 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 Same? Okay. Very nice. थैंक यू यलीज़ फॉर ट्राइंग। Thank you. शुक्रिया। तो आप लोग भी जो है अपने दोस्तों को पाकिस्तानी खाने ट्राई करवा सकते हैं। दुनिया में कहीं पे भी आप रहते हैं, उनकी ज़बान में वीडियोस बनवा सकते हैं जाके। हमारे खाने उनकी ज़बान वालों को भी समझ में थोड़े थोड़े से आने लगे। शुक्रिया। थैंक यू यलीज़। Thank you.